ang tanan nato mga barangay officials atong DSWD, tugutin ko na akong sang basahon ang atong mga tarpaulin. Nung ay kihaguan yun na ibasta naman yung joking, ganahan kay Kuane. Kung buti na lang lollipop ka, kasi pinakatamis mo ang mapait naming buhay. We love you, Kong, and Board Member Joking from Nook Centro. Pati yung barog, Nook Centro. Asa man Nook Centro? Ikaw ang among kalipay, mandawihano, dinjud pagmahay, sa imong hinabang, hadhang nalipay. May serbisyo man tinuwalay. We love you, Kong Lollipop and Jonggi from Nook Officers. Thank you very much, Nook Officers. Thank you very much. We love you, Kong. Ikaw ang grasya sa mga tapong birthday.